Channel, My TV, your TV. Hey, channel My TV, your TV. Jay Apalos ang board, karoon nga sa ating nagkauban ang Chief of Police sa Nagbayan sa Pagalian na si Police ng Colonel Jerwin Tagurin. Mga kaigsunan, una na ini, nagtitubasyon siya na ang PNP Pagalian, name of this city, police station. At the same time, siya sa name of this Junior Police Commission Officer for Administration ang mga kaigsunan. So, this time before ta magkuha na yung mga details, no? Ano dugaan sa siyang opening statement karong orasa. Chief, may bundag. Salamat sa oras sa panahon. Mayong buntag Jay ug imuhang mga tigpaminaw ug mga followers sa J channel. Yes, by the way, Chief, congratulations no, for the job well done. Kay proven na yun, no, based on your awards na nadawat recently, no, na nahimong this city police station ang Pagadian City. At the same time, nahimong ang this Junior Police Commission Officer for Administration. Una, ang sa basis, Chief, no, na nahimong this city police station sa Region 9 ang Pagadian. Ang pagkuha sa Best City, actually it is a yearly program or activity. So every time na anniversary, they are recognizing the efforts of our personnel sa baba. So they conducted search for who is best performing stations and also best performing officers in the ground. So siguro nakita sa hired quarters ang ato ang mga products sa ato ang mga paningkamot, paano na to maintain ang pagka-peaceful sa Pagadian City. That's why we have a progressive city and we have the trust and confidence of the people in the business sector. Siguro nakita sa hired quarters based also in our performance sa crime solution efficiency, our deployment and other programs and plans na na-implement. That's why luckily na-recognize sa organization ang Pagadian City as best city police station for this year in a regional level. Okay, no. So here at the regional level composed of the Dapitan City, Dipolog, Basilan City, Isabela City, then Zamboanga City. Okay, no. Exclude ang Zamboanga and Pagadian City. So five, almost five. Yeah, ang Pagadian City mo ay nahimo yun nga nakadawat sa maong pasidungog. Now, ikaw kini pagka-Best Junior Police Commission Officer for Administration, Regional Police Chief. Yes, sir. Actually, contender ta sa national but luckily wala na siya sa kadako. But we're happy na na-recognize sa PNP ang ato ang efforts. Usay basis, ang lapit na nagituwa nila nga nahimo kang Best Junior Police Commission Officer. Same as also siguro same sa inyo nako. Ang paano na to dumala ang Pagadian City, paano na to nagamit ang iyang minimal resources but luckily we achieve what it needs to be achieved. Dakong factor ani ang ato ang pagka-peaceful ang paano na to nahimong peaceful ang Pagadian City during election period and also paano na to na-manage ang resources sa PNP. So that's why siguro na-appeal na po ni among credit nga na best city may nakuha po na mo ang best junior officer. So meaning no ang assessment evaluation iyan din sa national level, regional level sir. May ga-monitor. Yes sir. Yes. It is data driven. Actually daily man taghatag og mga reports. So nakita siguro nila na maayo ang performance sa Pagadian City. That's why maayo ang collaboration nato with other law enforcement agency and also maayo ang collaboration nato with the LGU. That's why we make the maximum efficiency and effectiveness. You've been in the PNP for pila ka tuig now. Almost 2 decades. 2 decades, no? Niya, nasa different municipalities and
if I'm not mistaken, before, direct ka lang sa pagkila. For that time, di pa ka chief police. Yes, sir. Mura, kung makato ka ng Lieutenant pa. lieutenant ba, then di balik ka direct. This is my training ground. Training ground. So, this is the first time we're in him kang chief police sa kasyudad, no? Na kini mo ang prosedur galawat, no? Yes, sir. So, usay imong challenge karon, no? Hercans, no? Nakita agad sa itong katawan. Proven, no? On record na itagaang gusto mo. Muna'y bugat, Jay, na natagaan tagaward. The challenge is now how to prove them, wala siya nagkamali sa pagkuha sa city, and also to maintain nga kaning among award is dili lang chamba, to prove them na we are performing sa Pagadian City. Not only me, but all the personnel of Pagadian City, all personnel. Actually, dili man ni siya singular effort, but is combined effort. Kung dili lang po suportahan sa ako ang mga personnel, wala po sila nagsakripisyo, dili po na ako makuha ang the said recognition. So kini siya gialay na ko ni sa tanan, personnel, men and women on the ground. Sila magiuna-una makita sa personnel. Also, pasalamatan po ko sa LGU nga nagtabang sa ato, headed by Mayor Samico, and also with the support also with my provincial director. So kung wala si Sir Aranyas, wala po siguro na maximize ang ako ang strength. Wala akong nahagit niya. I mean, to perform better, to be a good officer, and also to good manager to sa station. So by these mentors, with their guidance and also their challenges, that's why we are what we have today. So salamat lang mi nga ang Pagadian is nahimong yung ba sila pag-assign ako diri na Pagadian City will make or break you. Yes. So kailangan ko I make it na once lang man ta matyagang chance na nahimong Pagadian. So we will do our best kay since ito na mahimo siyang template sa pagkinsa kang police officer. So kung magkalat ka sa imong assignment sa isa ka lugar, forever na nimo nadala. So kung makahimo po kag maayo, forever po na nimo dalon sa legacy po niyo. So meaning, impact ang minutag management ba, ang leadership. Yes. Strategy mo God. Yung very grateful, no, na really ma-realize ang tao without the support sa different individuals, LGU, yung mga men in uniform, no? Pero ang pinaka-impact na how you did, yung sa paglilid mo ba, terms of your management ba? Yes, Jay. Dili mong kinahanglan kinahanglan mo na to i-inspire ang ato ang tao na to do their best. Also, we come na also makita sa ato ang community na their police is working para makakuha po tayo support nila. Kasi importante na kung wala support sa community, di na ito ma-achieve ang sa atong gusto makuha. Okay, so that reason, muna kamahayag what is actually si police ng Kanikagurin sa moong kinigitang pagsinungog ikan sa national or regional level. But after all, after sa moong development ba, ato lang i-insert rin gamay, katong recently nahitamo din sa may Boulevard, nga nang nilubaay lagi usang banda usa ang critical ang pagkota may police gasayan matagabi dia chip. Yes, Jay, naiguna sa police dia sa may sa exit sa may Fishport, and also diri sa may water park, and also diri sa may exit sa may Bularan. Sa may front sa port area. But I check my deployment that time since kanamang ilang area of operation is standby sa may port area, but from time to time ginatuyo kanila ang Tibuok up to San Pedro, Santa Lucia, San Pedro, Kawit areas. So that time na hitabo is nag-roving po sila sa area. Ang usual maguna mo nga checking dia is around 10 o'clock to 12 o'clock. Yan, 9:30 na hitabo. So unluckily. Usual ang mga drunk kanang mga takaw away jud usually mga late nights na. So
ang na-check na ako sa akong deployment is Kalusot yun. nag-robic sila. So it's unfortunate but it's not an excuse. Oh. It's unfortunate but it's not an excuse. So from that incident, nagbutang na gyud ko og police din na gyud sa mga entrada gyud nila para ma-close na gyud nato ni from Kai front sa Maritime Police up to dito kay usually pag more afternoon start sa mga around 6 o'clock medyo daghan gyud yung tao sa area. So naman tayo patrol car dia, mobile patrol car and also a team RU or motorcycle riding cops. So lahat ng mga units na ko makita ninyo by this time nakablinker na ang taon. Medyo Lusutan, July. Lusutan. Pero isolated case. So but wala namin nahitabo diya sa park. Last incident niya is sumbaganay mga batanon. It's about 4 months, 5 months ago na. So siguro nagi So meaning ang katong namatay o katong critical mo ni away. Isa sa mga actually Suspect. according sa report based on investigation kato daw namatay o katong magluban is dili lang to ang first away nila for the night. So naano sila Nag-aawo dito. sticky bar na sila nakaaway, transfer sila sa divers na sila nakaaway, and daw on their way home nakita na po sila nakaaway. So identify pa namo kung isa ba to sa mga nakaaway nila ang nagkaluba siya. But we recover may persons of interest kay na may na-recover na atong motorcycle na gigamit sa gibiyaan man sa suspect. So we are conducting follow-up operation so that we can identify the suspect and also give justice sa katong namatay. Okay. So at least na nagpaklaro ni Police Colonel Gregorio, ang updates ang ongoing investigation sa noong stabbing incident sa Bataan Boulevard. But this time, Chief, siguro wala sila gusto na kay rehabilitate at kung nakita na nakuha nimo ang deserve yun mga dagat sa mga opisyon mo. So imo karong minsay sa mga taga-Pagilian City and even sa tibuok kalibutan na karon nagmorto sa G-Channel. This award recognition dili na ni personal. I mean dili ni para sa ako kundi alay na ko ni sa tanan taga-Pagadian. Kaya kung wala sila wala po mo na achieve ang mong gusto ma-achieve. So it will become a plans lang kung wala nga na mag-action. Wala siya naging action. So I personally thankful sa akong personnel nga naning kamot. They are the boots in the ground. Also I want to give my sincerest thanks sa atong municipal city mayor Mayor Samuel Co with his LGU, and also to my commander provincial director Police Colonel Bonifacio Aranyas with his support and inspiration and guidance. Everything is not possible. So also si Sir Aranyas by that award also he's also an awardee as best senior officer for operation. So awardee po si Sir. So that's why we are challenged to do our best sa unta ma-duplicate na mo next year hopefully. Also with the help sa kanang community. So with the help also sa atong mga kauban sa law enforcement, NBI, Maritime, RMFB, CIDG, even Bureau of Fire, BGMP, and everyone, Coast Guard, everyone, traffic, all of them, especially sila ang gasuporta sa mo during mga activities, labi na kanang na mga big activities sa city. They're the one nga kita-tap na mo para to support us kasi the mere number na mo sa city is not enough to secure Pagadian City, but with their help, with the support of the community, we achieve na peaceful community for Pagadian City to the business also to flourish. So kung makita nimo mas sinasa lang na business ganito po, siguro that's an affirmation or evidence na we are a progressive city. So is an R po.
SNR to come, Oh, yes. hopefully. Pure gold or SNR, pero gusto ko ulit SNR. Hopefully. So, last one, what, sa kasunod, ang bullet is 1:1,000 or? More than because 1:1,200. no. 1 to 1. So in city is 1 is to 1,100. Kalinggan ko lang isura, no? One police, equivalent to 1,100. So, imagine ka. Pero kaya lang. Alright, so thank you so much, si Police Sudan Colonel Jeremy Nagurin, Chief of Police sa Pagadian City nga nabuhay lamang nga nadagaan sa Basilunog nga Pagadian City Police sa Pagadian City Best Police Station. Unya, naimod po siyang Vice Junior Police Commission Officer for Administration sa Region 9. Jay Apalas, J Channel, My TV, Your TV, God bless, Pilipinas.